খরকসাতি প্রাজক শিকলি সিনিয়ানো ইয়ামিয়া হরকুতুকনি ঠিক দামচিসা আঙে সতি থামচি তামা জরাও বিলুনিয়া রেলওয়ে স্টেশনাव याकंसाव शिकल खाजा गोनांखे मानखा उमरंगानो चिचुको हायाखै नैचिहाय पुइला बिलुनिया रेलवे स्टेशननि पुलिस रकनगै अति प्राजक बोरैनो बाथाग्रिवै ककलाम रकसंखा ककलाम सोंमानि यागुलो ब कक थाइसे फानस सायाहिनै कक्तमाव सायमानखा यागुलो बिलुनिया पुलिस स्टेशनाव कक्तमा रहरै पुलिस रक बफाख्या पुलिस रक फाय अति प्राजक शिकलिनो ककरक बसंखा नों बरानि फाय तामनि बागै फाय साबनानो तुबै फायखा आसु हरकुथुगो हिनै सोङै नायमानि मुंसाबो ककसे साया वानसा कक बसाया कक बर कक बसाया अति प्राजक बोरै हिनै साखा बिलुनिया थानानि पुलिस SI सुकान्त त्रिपुरा बिलुनिया रेलवे स्टेशनाव आजुग्रिवै ककलाम सोंमानिफ्राय 1 घन्टा हायिंखा फियाबा मुंसा ककसे साया अति प्राजक शिकलि हिनै बसाखा यागुलो बिलुनिया बोरै थानानि पुलिस रक लांथांका अति प्राजक शिकलिनो बताबुक बिलुनिया उमेन पुलिस दंगो आबो हाइके हरकुथुगो अति प्राजक शिकलिनो रेलवे स्टेशन रगमानै बिनि मुंसा सिनि मुं मायने आंमाबाय जत रेलवे पुलिस रक ते बिलुनिया पुलिस रक वाना लायजाक ते लुकुरकनो कयजाक बरक अति प्राजक शिकलिनो सिनिवै तंखे बिलुनिया थानाव कन्टेक्ट खायमानो हिनै অনেকদিন আগে আমরা একটা ইনফরমেশন পাইছিলাম বিলুনিয়া রেল স্টেশনে একটা মেয়ে অজ্ঞাত আঙ্গ অবস্থায় আছে এবং আমরা পুলিশ স্টাফ বিলুনিয়া রেল স্টেশনে যে আছে ডিউটিতে খবর দিছে এবং আমরা আসলাম আসার পরে দেখলাম মেয়েটা অ্যাভেলেবেল আছে কথা কওয়ার পরে উনি কিছু ডিসক্লোজ করতেছে না তো আমরা এখন থানাতে নিয়ে যেতেছি আমরা অ্যাকর্ডিংলি উমেন পিএসে হ্যান্ডওভার করব। কি মনে হইতেছে স্যার? এখন তো যেহেতু কোনো কথা কইতাছে না তো কোনো কিছু তো এখন কম যাইত না পরে দেখা যাইব। আপনারা কোনো কিছুই মানে জানকারি নাই বা মেয়েটা কইতে আছে না কোনো কথা? কইতে আছে না, কথা কইতে আছে না।